applications जदि कुछ क्वेश्चंस जदि डाउट भी अछि आपण मते पचारिबे workers participation in management there is a questions comes I think this is in which units workers participation in management एटा हमर अछि ना हमर ये रे कोन यूनिट 17 रे अछि यूनिट 7 17 सेटा पढ़ा हिची ना नाही पढ़ा हिची ना मन नहीं पढ़ा हिची बाकी जगह मु जो देखुची अधिकांश जिंस रे हमर अधिकांश कोर्स कंप्लीट हे जाइए भितर टिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गोटे क्वेश्चन आछि आज जोड़ा मु पढ़िया जे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो ए क्वेश्चंस टा आस्तिला 2024 रे ओके स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एठी गोटे क्वेश्चन अछि 3 नंबर क्वेश्चन डा जोडी देइचंदी सार देइचंदी describe the characteristics feature of management by objectives सेटा पढ़ले आपण कोन लिखिबे एटा कोड आछि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ एटा होची परफॉर्मेंस अप्राइजल रो गोटे मेथड टा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डा परफॉर्मेंस अप्राइजल्स रो गोटे मेथड ता माने टोटल परफॉर्मेंस अप्राइजल्स लिखि गिरी हमें एमबीओ मेथड टा जोडा कि हमरा पीटर ड्रकर देइथिले से मेथड टा ऊपर हमको लिखिया पड़ियो सो नेक्स्ट हैला ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स कैन बी स्टडीड थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इलाबोरेट एटा हबो ट्रेनिंग रो मेथड्स ओके एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ रीस्किलिंग by underpinning its process of techniques एटा हमर पढ़ा हेई नै पर्यंत मने काली जो क्लास एटा कंप्लीट करिवि राइट ए नोट ऑन वर्कर्स पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट एटा हमर पढ़ा हेई छि जोटा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियंस एजाक थ्रू रे वर्कर्स तर पार्टिसिपेशंस करे 6 नंबर क्वेश्चंस टा हमर 2024 रो देन डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एटा कोन लेखचंदी इंडस्ट्रियल पीस बोधे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट हेतियो बोधे describe the concept of industrial peace and conflict जो ऑर्गेनाइजेशंस भितरे जो पीस और कॉन्फ्लिक्ट भितरे एम्प्लॉय मानकर रोल टा कोन जोटा कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट रे टा अछि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव टू adhere to strict norms of behavior discuss the statement in the light of civil servant तो आपनकर नाही एटा आपनकर आसीबो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपनकर सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट्स रे आपनकर कोन कोन हुए जेंदी फॉर्म हमर ओरल इंटरव्यू रिटन इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग एटा आसीबो देन एक्सप्लेन द मैनेजमेंट गोल एंड एक्शंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस एटा होची हमर एचआरएम रो गोल टा कोन कोन जेंदी हमर पोस्ट कर व्यू अछि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग योर स्टाफिंग डायरेक्टिंग रिपोर्टिंग बजेटिंग मैनेजमेंट गोल्स एंड एक्शंस फॉर introducing the changes discuss the soft and hard version of understanding of human resource management जोटा मु ऑलरेडी आपन को क्लासेस रे पढाई छी सॉफ्ट वर्जन ना कोन और हार्ड वर्जन ना कोन देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग हमर कोन हमर एचआरएम तो कोन मैन पावर प्लानिंग रो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग रिपोर्टिंग तर प्रोसेस हमर कोन कोन राइट ए नोट ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स ट्रेनिंग रे जो जॉब टा हमें जॉब रे रही की करे ताको ऑन द जॉब आउटसाइड जॉब डोडर सेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोली कोआ जिवो सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मध्ये रे हमर कोन होची अंडर द सुपरवाइजर विथ आवर कलीग्स विथ सम सुपरविजन्स एटा को ऑन द जॉब ऑफ द जॉब माने अटेंडिंग द सेमिनार कॉन्फ्रेंस अप्रेंटिसशिप वर्क एजा को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रे होय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए कोन लेके जंती इज ए result oriented exercise performance management माने हमर परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस टा इज रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा मते कहिले संतोष सर परफॉर्मेंस अप्राइजल तो मु पढै छी आपण मानन को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज व्हाई किछि बुझिथिबे जहा कोन पार्टिसिपेट करंतु जहा भी बुझिले
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट माने परफॉर्मेंस अप्राइजल इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज इलाबोरेट कौन बुझिले कहि परिबे कि संतोष सर अन्य किए सुचिस्मिता जहाँ भी बुझीच कुह परफॉर्मेंस अप्राइजल टा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टा गोटे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस कहीं कुआ जाउची मैम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिबा द्वारा हमें बेटर परफॉर्मेंस केमती हबो सेटा जानि परिया जा द्वारा हमर रिजल्ट भी बेटर ही परिबो ठीक अछि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज माने कोन गोटे लोकर आउटकम टा जानिबा पाई गोटे लोक को प्रमोशन दिया हबो किंबा गोटे लोक को से गोटे स्टेज रे ताको रखा हबो स्टे करिके हमर तो डिमोशन नाही ऑर्गेनाइजेशंस रे so whether he will get the promotion or he has to take a pause in the job or the service so performance was measured that was called as the performance measurement or the performance appraisals so whenever your performance was measured in order to giving you grade to or on promotion or maybe the demotions or in order to give the promotion or the demotions it is called as the performance your management so here it has been written in the questions that performance management is a result oriented exercises so result oriented exercise means while as a student after attending in an examinations a good examinations is a performance appraisals good student to 10th class student टा जेतरा हमरो एग्जामिनेशंस रे बसिले हमें पास होचे किबा फेल होचे सेटा कोन तारा परफॉर्मेंस ता तारा डिपेंड करची से परफॉर्मेंस टा कोन तारा एकेडमिक परफॉर्मेंस सो इट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड इफ हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट इवैल्यूएटेड जदि इवैल्यूएट न हे परिबो then what will happen then he didn't he cannot see he is not keening towards what for increasing his initiative for increasing his performance so it is called as a result oriented process तापर से पचारछि नेक्स्ट क्वेश्चंस रे ताहे आपण अन्य जाक परफॉर्मेंस अप्रेजल्स रो मेथड जाक भी ता भितरे पुरेबे तापरे एटा पचारिबो कोन एलुसिडेड एटा कोन नहीं ब्रिंग आउट द फीचर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काली पढैतिली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रे कोन कोन फीचर काई मते कहिलो इप्सिता टोटल क्वालिटी किछि जानिचो कुहो इडरे किछि असुविधा नै जस्ट गोटे मो टाइप ऑफ इंटरेक्शन पचारु जेति टीक्यूएम कोडा पचारले तुम कहबे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रो फीचर कोन कोन काई कहलो फर्स्ट फीचर टा कोन इप्सिता ट्राई करो अच्छा संतोष सर कहिले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रो फीचर कोन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन कोन खाली मो पढैतिली एटा मन अछि ना हां इप्सिता ट्राई करो एक्सक्यूज मी मैम मुझे क्या प्रोटेक्ट के से सार फोन कौन सर टिके मैम मु या टिके सार फोन करछन कथा होते अच्छा अच्छा ठीक अछि ओके मैम मु टिके पर ओके ओके इप्सिता कहिलो Hello. Yes, हाँ ma'am. Is my voice audible? हाँ हाँ ऑडिएबल Okay. डेफिनेटली Yes, ma'am. Ma'am, total quality management टा हाँ completely customer focused approach गोटे जोटा वेरी कि गुड continuous improvement ପାଇଁ କି evolve करे तार levels गोटे ओके organization रो ताकि गोटे organization गोटे high quality product किंबा service देई पारे वेरी गुड इप्सिता देन एटा गोटे पढिथिला काली क्लास अटेंड करिचो ना नाही मैं नो मैम काली अटेंड करना थिली Okay. Define industrial relations, explain the role of technology, explain the methods of conflict resolutions. Explain the method of conflict resolutions. Conflict resolutions रो methods जाक कोन एटा पढाइनी फिर भी जदी जानिचो के कहि परिबो कि explain the method of conflict resolutions. Workers participation in management एटा अछि conflict resolutions. conflict resolutions है collective bargaining negotiations ओके आउला कोन बार्गेनिंग गोटे है नेगोशिएशंस है आउडेला लॉबी
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ତାର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କି କଣ କରେ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ କରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର କେତେଟା ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ତାପରେ government servants have to adhere to strict norms and behavior. It has selections explain the management goal in action for introducing the change. The salary structure can be determined through several means and components. Write a note on the evolutions of human resource management. HRM ର evolutions ତ ପଢେଇଥିଲି ନା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ରେ। HRM ର evolutions ଟା personal management ଥିଲା, ତାପରେ human first management ହେଲା, ତାପରେ personal management ହେଲା, ତାପରେ human resource management କୁ ଆସିଲା। ପଢେଇଥିଲି ନା ସୁଚିସ୍ମିତା ତମେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଥିଲ? yes ma'am, yes ma'am, ପଢା ହେଇଛି। evolutions ଟା ହେଇଥିଲା ନା, ଏଟା ବି ପଢିଛି Yes, important ତମର। ତାପରେ explain the meaning and importance of the training. Training ର meaning ଆଉ importance କଣ ତାର importance training ର? training କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କୁହ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା, ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଭା। ହଁ Yes, ma'am. Yes, ma'am. କହିଲ ଟ୍ରେନିଂ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଟ୍ରେନିଂ କୁଆଡେ କି? Yes, ma'am. Required. କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ? କିଛି ଯାହା ବି Ma'am, ନଲେଜ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍କିଲ୍ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉଟପୁଟ୍ କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ୱେଷ୍ଟେଜ କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ ତାକୁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସବୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ହଁ ୱେଷ୍ଟେଜ କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଥ୍ରୁ ଦ ଟ୍ରେନିଂ। ଓକେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ 4 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ କୋଉଟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି SHRM ଟା ପଢିନି, ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା ପଢିନି। କିନ୍ତୁ फिर भी ମୁଁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ 2023 2000 ଜୁନ ର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ର ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆହିରେ SHRM ଟା ତ ପଢିନି, କିନ୍ତୁ SHRM ଟା ଜେନେରାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢଉଛି SHRM କଣ, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ SHRM। ଓକେ ସୋ ଏଇଟା SHRM ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କୋଉଟା SHRM ଟା? ହଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା। ହେଲେ ଏଟା ଖାଲି ବୁଝେଇଦେବି ନା ଟିକେ ଟିକେ କରିକି? यस मैम। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିକ୍ ପଢାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିଲେ ସାର୍ SHRM ଟା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଏଇଟା ପଢେଇନି, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା ପଢେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା ପଢେଇନି, ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଟା। ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇନି। ସବୁ ଯାକ କହିବେ ମାନେ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି। यस मैम। ମୁଁ ଖାଲି କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଟା ସ୍କିପ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ କୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍? Strategic human resource management କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା, it is a combination of the two words. One is called as the strategy and second one is the human resource management. So whenever the human resource management is strategically used for the organizational output or for the organizational growth, that is called as the strategically human resource management. As you know that we are having a number of employees that are working in an organization. So if you are not strategically employed or strategically use the employee for the organizational to achieve the organizational goal, then what will happen? There is a chances of retrenchment of the lay or end the layout from the side of the employee. It means what? While in an agent manager of the human resource management, it's my focus or it's my the sole duty is that what is the objective and what is the goal of our organizations. So you know better that every organization has some types of the plan. That plan is what? The maximizations of more and more profit and also to give the satisfaction to the employee that are working in the organizations. So how can you give the satisfaction to the employee? By providing them to the bonus or incentive from the profit share. ଯେତିକି ଆମେ profit ପାଇଲେ ସେ profit ରୁ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ share ଅଂଶ ଆମେ କଣ କଲେ, ଆମେ ଯଦି individuals employee କି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଲେ, then they feel happy and delighted and they will motivated to do the work for the organization. So strategic human resource management is that an employee as a manager is also a human. So the resource human is a resource.
it can be applied in the organizations for achieving the goal of the organizations and the company. So how could you apply the human resources where the human can be located, in which where the you can located the your technical level of employee, your manual level of employee, your managerial level of an employee. So you know that in Indian organizations there are different type of employees are there. So as a manager, you have to identify the talent and the skill of employee, and by which you can hosting and placing the employee in the different category and in the different level. First होची ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କା ପାଖରେ କି କାମଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ ଆଉ କୋଉଠି କାହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିକାଲି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ସୋ ବେସିକାଲି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଏଟା ପଢା ହେଇଛି ଭାବିଲେ ଏଥର ସେଇ ଟାଇପର ଆମକୁ ଯୋଉ ହଁ ପଢା ହେଇଛି ପଢାଏନି ନାଇଁ ପଢା ହେଇନି और Okay. रिसर्च बेस्ड व्यू एगुड़ा पढ़ाइଥିଲା बढिया लागे ନା ନା ସୁଚିସ୍ମିତା ତମେ ତ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛ ଏଟା ପଢା ହେଇଛି କ୍ଲାସ ରେ ନା ମ୍ୟାମ୍ ପଢାଇନି। ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତମର ପଢା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରେ ଥିଲା ନେଚର ସ୍କୋପ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚେସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଟା ପଢା ହେଇନି ତମର। सो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जोड़ा कि डेवलप पीटर एफ ड्रकर करथिले से 1955 रे ताकर बही द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन व्हिच ही डिफाइंस दैट the decisions is all decisions on business objective and on the meaning of them. Okay, in which defines strategic decisions as all decisions and business objective and on the means to reach them. Peter F. Drucker कौन कहले ना we are having the different type of the strategy like that of corporate strategy, organizational strategy, your personal strategies are there. So we are having a number of strategies are there. So what is the meaning of strategy here? Strategy means what? It is a plan, it may be a pattern, it may be a perspective, it may be a plan. So what's may be a plan? Plan means what? A desired course of actions which will guide to an individual to achieve that type of action. It means that it is called as a blueprint that you have to achieve. It is a forecasting of the ideas. गोटे आइडिया को आम जो फोरकास्ट करवा and when we impart this plow the idea into a blueprint, then it is called as a plan. Then it is a pattern means what? It's a pattern means what? It's a sequence of actions, and which actions will be desired further and which actions will be desired later. हमको देखिया पड़िबो को एक्शन ना हमको प्रथमे करिवो and को एक्शन ना हमको परे करिया पड़िबो. Then it is called as a perspective. Perspective is nothing but it is called as a presentations of an organization's fundamental way of the doing things. So it is a level of the presentation. So presentations means what? From the managerial level, the strategy from the managerial level. The managers gives the presentations that who will do the work and how will and when will and where will he will do the work. And the last one is called as a flaw. Flaw means nothing, but it is called as a maneuver. Maneuver means what? When an individual's using his insight to do the work, that is called as a maneuver. Maneuver is just like it is synonymous with the word the strategy. So you can write that the strategy has n number of implications. So it may be a plan, it may be a pattern, it may be a perspective, it may be a flaw. So the four things, the four connotations of the strategies are there. Then you can go directly to the evolutions of the strategy. एटा जदि आपण मानकर कोन कोथिले आपण असाइनमेंट रे जदि दिया हिची ए टाइप रे लिखिजन तले बेटर अछि किछ असुविधा नै. Evolutions of the strategy रे कोन अछि ना पीटर ऑफ ड्रकर जी 1955 रे इन द मिलिटरी रे हमर strategy हितिला. So how they can use the strategy in the military sense, because the army or armies are there having the number of your persons are there like that of your infantry, your elephantry, your horse bala, ଆପଣଙ୍କର जो ଆପଣଙ୍କର ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ହାତୀ ବାଲା, ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବାଲା. So different levels of employees are different level of armies are there in the group. So during the time of your after the second world war, they are using the your ideas of your idea of strategy. So strategy means what? That in order to negotiate the balance of your power, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କୋल्ଡ war ଚାଲିଥିଲା, so balance of power को ଆପଣଙ୍କୁ negotiate କରିବା ପାଇଁ
So generally, some international relations thinkers, they are using the strategy, like they are evolving which one, that is called as the game theory. Game theory means what? That is called as the that is the minimax theory, which may be otherwise is called as the game theory, where it has been dictated that every player wants that maximum profit without any type of loss. Because प्रति गेम रे आपण देखिथिबे जनरली कोन हुए, जणे जितिले जणे हारे, किंतु स्ट्रैटेजिकली जदि आपण गेम खेलिबे दैट कोन हबो, नो बार्गेन और नो लॉस थ्योरी जेतला आपण अडॉप्ट करिवे, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रैटेजिक योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तापर आपण डायरेक्ट आसिले कोठी की लैपटॉप रो बैटरी डाउन हो गया। तापर आपण डायरेक्ट आसले कोठी की ना डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तापर आपण आसले कोन ना केफी 1985 रे लाइनियर स्ट्रैटेजी, एडाप्टिव स्ट्रैटेजी, द मॉडल ऑफ स्ट्रैटेजी जक दिया है, इंटरप्रेटिव स्ट्रैटेजी, तीन प्रकार ऑफ स्ट्रैटेजी से देथिले। सो ए स्ट्रैटेजी भितरे हमर जो लिनियर स्ट्रैटेजी कोन कहला, लिनियर स्ट्रैटेजी इज स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी जोटी कोन होची ना इंडिविजुअल्स are doing their work in a very sequential basis. Sequential means that which one they will perform firmer and which one they will perform later. तांके को जिनसोटा प्रथमे करिवे and से कोडा later करिवे। So आगुरु ही से जिनसोटा का plan है कि that is called as the linear. Linear means nothing but is a type of sequence of representations that a persons can adopt or not to adopt. So the main objective of the linear strategy is that to achieving the future end or the achieving the goal of the organizations. Then the next one is called as the adaptive strategy. So adaptive strategy means what? This is called as that to choosing the best alternative, choosing the best your solution out of the many alternative and try to feed that alternative in the external and internal factors. ଆମର କଣ ହଉଛି that is the strategy means what? ଗୋଟେ ଯଦି suppose strategy ଆପଣ କେତେବେଳେ use କରନ୍ତି ନା generally to getting more profit, to gain profit, or second thing is that if you are having certain problems सेठी कोन करंती for retrieving the problem आपण कोन करंती strategy use करंती। So strategy भितरे कोन होची, you have to make some decisions, so you have to choose one strategy for solving your problems or for resolving your problems, and you should have also a second backup also। जेमदी हमरो स्कूटर चलेला बेलू आमर कौन करे आमे गोटे कौन स्टेप इन रखी जाऊे, जदि गाड़ीटा खराब है आम स्टेप इन नहीं जीवा। से स्ट्राटेजी रे कौन हुए ना आमर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स आर दैट, देन द इंडिविजुअल हैव टू चूज one alternative out of the many. So depending upon the situations that which strategy will be adaptive for the external and the internal environment, आपन को कोडा ठीक लागिवो से टाइम रे से अनुसार लोक माने स्ट्रैटेजी टा यूज करबी। देखंतु गोटे एग्जांपल माउडे दूची, जेमति हमरो कोन होची ना हमरो मैनेजमेंट रे कोन होची ना बेले बेले कोन होची कंपनी लॉस रे पड़े। सो कंपनी माने कर कंपनी रे सेल्स हेलानी, कंपनी लॉस केतरो पड़ियो, सपोज कंपनी रे सेल्स हेलानी किबा कंपनी रो हमर जदी गोल जाको ठीक रे हेलानी तले हमरो लॉस रे हम कंपनी पड़े। सो एज एन एचआर मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ माय the cause of my problem or कौन पाई ये जिनसुटा होची। So first of all I can identify that due to the lack of the strategy that I have suffering from the loss, मोर strategy ठीक नथिला, मोर plan ठीक नथिला, मोर goal ठीक नथिला, सेते लगी मोर इदे हिगला। Second thing I can identify that due to the number of the trained worker, मोर trained worker संख्या जेतु कम थिला सेति लगी मु कोन कली मोर ओ जिनसुटा मोर satisfaction बा मोर selling रे ठीक रे ही पाला। और थर्ड जिनस मु देखिली जे स्ट्रैटेजी भितर मु आउ गोटे जिनस देखिली जे जेहेतु एम्प्लॉय माने रिट्रेंच हेले, एम्प्लॉय माने ले आउट हेले, एम्प्लॉय टर्नओवर हे पालानी, सेति लागि मोर कोन हला मोर स्ट्रैटेजी रे लॉस पड़ा।
सो ए तीनटा जिनस को सैटिस्फाई करिया को कोन देबी ना फर्स्ट जिनस हला कोन जेतो मोर मोर ऑर्गेनाइजेशंस रे मोर प्रॉफिट नै मु लोक मान को पैसा दी पाउने सेति लागि मु कोन बोली द फर्स्ट थिंग इज दैट I will giving importance to the first one, that is called to give the training to the employee, and I will what I will give much more importance to the HR department. HR department means what? To select the best employee for the organization. So one employee is equivalent to 10 employee. So I have the objective to hire one employee by giving the more salary to that employee, so that the employee can do more work for the organization. जेमती आपण स्कूल और कॉलेज रे काम करचंदी, सो गोटे डिपार्टमेंट भितर 6टा फैकल्टी थांते, सपोज प्रति फैकल्टी कोन करचंदी आजिकली गेस्ट फैकल्टी गोटे गेस्ट फैकल्टी 32000 पाउचंदी. तो ऑर्गेनाइजेशंस पाखरे जदि पैसा नाही, ऑर्गेनाइजेशन से कोन देखियो फास्ट रिट्रेंच करिवो. सो गोटे एम्प्लॉई बा दुईटा एम्प्लॉई के एमिति पछा जीवो जे कि प्रति सब्जेक्ट पढ़ाई पारिबो. जेमि तम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अछि, इंटरनेशनल रिलेशंस अछि, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी अछि, सो सब जिनस हमर जो पाठ पढ़ाई पारिबो. सो दैट इज कॉल्ड that is called as the best practices in the management. So first of all, you have to find out your problems, then you have to choose solutions, and you have to also select some alternative solutions for your problems, and two, you have to adapt the best solutions to fit in the internal and the external factor. This is called as the strategy. Clear, Santosh sir? ଆପଣ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़िଛନ୍ତି ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ ର? ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ थ्योरी जे पढ़ेबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे आपनका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी अछि ना आपनकर आरंभ होई नथिबो तो या परे अछि ना आपण आरंभ होई ना आप परे अछि ठीक अछि ना 17 रे अछि मैम 17 रो वेरी गुड 17 तारिख रो आरंभ होछि मोर काली होछि लास्ट क्लास ठीक अछि आपनकर जो डीसी ताहिर गोटे अछि आपनकर साइंटिफिक मैनेजमेंट हेवल रो 14 प्रिंसिपल आ हर्बर्ट साइमन रो डिसीजन मेकिंग थ्योरी अछि ओके सेठी सेटा होछि एडप्टिव स्ट्रेटजी रे सेठी यूज करछो हर्बर्ट साइमन कहिदिले फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे प्रति जिंस रे हमर जो कोन होछि ना ऑर्गेन हमर को जिंस रे कोन हुए ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमर प्रॉब्लम टा हुए सो प्रॉब्लम टा को सॉल्यूशन पाई हम कोन दरकार आपण गोटे प्रॉब्लम रे पड़ी छै संतोष तार सॉल्यूशन आपण केमिति करी हमर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट माने को एडवाइस कौन सर हमर एक्सपर्ट जो मन थिबे प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवाइस ताकू जे के कोन कहबे आपण मोर प्रॉब्लम इन दैछि मु कोन करी काउंसलर माने को आपण ठीक लागु छेडा सपोज आपणकर डिपार्टमेंट रे फास्ट आपण गोटे प्रतिदिन आप टेंशन रहउछंती फास्ट होछि आपणकर टेंशन रो कॉज टा कोन देखिबे हला कॉज जानले जे टेंशन रो मेन कॉज हला इंटरनल एनवायरनमेंट हला कोन सपोज आपणकर कॉलीग मानक सहित पडुनी आपणकर सैलरी ऊपर आपण सैटिस्फाई रहउनांती आपणकर ट्रैवलिंग दा आपनको बहुत असुविधा होछि कि आपणकर पर्सनल फैक्टर तो चारिटा जिंस को आपण देले ता भितरु बेस्ट गोटे जिंस देखिबे ना ना एइडा ही मोर मेन फैक्टर जोडा कि मते डीमोटिवेट करूछि काम न करिया पे तापर आपण जिबे कोन से फैक्टर को सैटिस्फाई करिया पे आपण नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को चूज करिवे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जे जिनि फास्ट जिंस कहले आपण काउंसलर पाको जिबे किंतु काउंसलर तो पैसा नै कि आपण बिकी खाइ दबो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हला आपण जेतिके फैक्टर नेले काउंसलर गले किंबा आपण कॉलीग को पचारले किंबा आपणकर घरे आसिक डिस्कशन कले जास्त आपणकर मतभेद होइछि सो ए जिंस भितरु आपण देखि 4-5 टा फैक्टर भितर गोटे फैक्टर जे बेस्ट सॉल्यूशंस आपण को दबो जोडा कि इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित आपण को फिटेड हो सो दिस इज कॉल्ड एज द एडप्टिव स्ट्रेटजी क्लियर तापर नेक्स्ट आसले आपणकर इंटरप्रिटेटिव स्ट्रेटजी सो इंटरप्रिटेटिव स्ट्रेटजी कहले कोन बुझो ना इंटरप्रिटेटिव स्ट्रेटजी मीन्स व्हाट समथिंग दैट इज जस्ट लाइक इज एन आइसबर्ग representing the underlying factor or the underpinning theme of organizational philosophy. So whenever you are interpreting the strategy for the organizations ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାର କଲଚର ତାର ଏନଭାयରनमेंट ତାର एम्प्लॉई तार ए सब जिनस देखिक आमर स्ट्राटेजी को इंटरप्रेट करबा ताको हमर यूज करिया that is called as the interpretive strategy. So it is nothing but it is called as a model by which you can interpreted by representing or by taking considering what the culture of the environment, the culture and the environment of the organizations, the employee that are working in the organizations, the your what
infrastructure of the organizations. So ए सब जाक जिनस देखिकी आमर कोन इंटरप्रेटिव स्ट्रेटजी टा यूज करिवे तापर ये मध्य आउ गंडे स्ट्रेटजी पुरे कहला जेंति डिजाइन हैला प्लानिंग स्कूल हैला पोजिशनिंग हैला एंटरप्रेन्योर स्कूल हैला कॉग्निटिव स्कूल हैला ए जाक सब जाक लर्निंग स्कूल हैला पावर स्कूल ए सब जाक मॉडल ऑफ आपनकर एसएचआरएम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आहिरे किछि नाही मु देखुतिली आज बसिके आहिरे किछि नाही एटा होछि तार मीनिंग दा strategic human resource management may be described as the linking of human resource strategy with strategic goals and objectives in order to improve the business performance and foster the organizational culture. Strategic management deals with both ends and means. As end gives you vision of how things are like to share, and means shows the path of the visions. Means is the process and end is the result. So here, strategic management is therefore visionary management which is concerned with creating and conceptualizing idea about the future of the organization. So এটা রইলা আপনাদের রইলা future of SHRM, organizational level, focus level and framework. Strategy involves decisions about the key major goals. तो ए सब जाक जिंस भी गोळा घंटा करके से सब दे देई आरे किछि नाही applications आपन एसएचआरएम करिया पई स्ट्रेटजिक जिंस को आपण यूज करिया पई इक्विटी कंसीडरेशंस कमिटमेंट वर्किंग कंडीशंस सो चारिटा जिंस को आपण एम्फासिस करिवो वेयर एप्लिकेंट्स एंड एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड फेयरली टू मिनिमाइज कंप्लेंट्स और नेगेटिव पब्लिसिटी आपण स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पाई जेतु एटा एम्प्लॉय फोकस हो सेति लागि जो ऑर्गेनाइजेशन से लोक माने काम करूजंती they should not be giving any type of complaint अधिकरु अधिक complaint को न करिया पई complaint को minimize करिया पई हमें कोन करिबा लोकन को सहित fairly treat करिबा equality of maintenance देबा then we will be we will be give a threat to the individual or the employee not to give any type of negative publicity जेमिति किछि ऑर्गेनाइजेशंस रे एम्प्लॉय माने थांती कोन जे से कॉलेज ता भलो नै से कॉलेज रे लोकन को हैरान करजोदी कि से कॉलेज रो पिल्ला माने भल नांती बेटे दुष्ट रोतबी सो दीज आर कॉल्ड एज द व्हिसल ब्लोअर्स सो व्हिसल ब्लोअर्स मानकर काम कोन ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन विषय रे बाहर जाय कि जो माने गोटे नेगेटिव पब्लिसिटी करंती ता फल रे कोन होय ना ऑर्गेनाइजेशनल्स रो गोल और ऑब्जेक्टिव केबे फुलफिल हे पारे जेमिति हमरो बरमपुर रे गोटे प्रकार गोटे डिस्कशन हुए जे खरगुड़ कॉलेज जो माने बा यूनिवर्सिटी जो माने पाठ पढंती से मानको अटेंडेंस दरकार नै किंतु प्रकृत क्षेत्र में कौन आम 75% अटेंडेंस को कनसीडर करी आमर बर्तमान जेहेतु एनईपी आमर सिलेबस अच्छी तार असाइनमेंट प्लस अटेंडेंस प्लस आपणकर सरप्राइज टेस्ट ये सब भित्ति करके आम कौन करचे ऑर्गेनाइजेशंस को आगू नेबा को चेष्टा करचे सो ए जिनस रे कौन होची लोक मानकर जो नेगेटिव पब्लिसिटी रे हमर कौन होची ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ता ही करने और लोक को होची छाड़ी के पळांती एटा गवर्नमेंट ता छाडंदिनी किंतु मु कहूची जो एबे जदि एसबीआर वुमेन्स कॉलेज और खलिकोट यूनिवर्सिटी जदि कंपेयर करते लोक कहते सेठी बायोमेट्रिक्स चेक होनी एटी बायोमेट्रिक्स चेक होची किंतु एसबीआर रे चेक होची ना नै केमति आपण जानिबे जेतला आपण निजे विक्टिम हेबे निजे आपण जॉइन करिवे सेतला जानिबे आपण बायोमेट्रिक्स ता होची ना नै सो ए जिनसोडा कोन दे आर कॉल्ड एज द व्हिसल ब्लोअर so they are preaching the negative they are giving the negative publicity about the organizations so try to minimize these peoples that they should not they should not negatively give any type of publications about their organizations. Then the second one is called as the considerations. So there should be considerations for individual circumstances and aspirations while taking strategic decisions which affect the security, prospect and self-respect of employee. So जेहेतु strategic human resource management रो main objective हैला कोन organizational रो goal or organizational objective. So while considering the organizational goals and organizational objective, we should having a focus upon one thing that is called as the employee. Employee means what? The employee security, employees respect, employees prospect, employees dignity, employees empowerment, and employees profit. So 5 or 4 things we have to giving the importance. Then the next one is called as the commitment. Commitment and motivation employees should be secured as a priority issue. So staff tends to not to be committed to organizations which are not committed to them. जो commitment means here what happen? No, the people who are loyal to themselves should be loyal to the organizations. आपण जदि और निज प्रति जदि loyal थिबे
ताले ऑर्गेनाइजेशंस प्रति आपण निश्चित भाव में आपण लॉयल हेबे रहो. So first of all, you should be good in your morality or you should be good in your ethics. If you are moral, then you should be moral towards the organization. You should give to commitment towards the organizations. Then working conditions, that is also required in the SHRM. That is what the safe, healthy, pleasant conditions, that is called as the virtual infrastructures. The infrastructure and the surrounding should be positive in the SHRM level. ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଲିଟରେଚର୍ସ, ଏଇଟା କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା. ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ୍ ଏଚଆରଏମ୍. ଏଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବୋଥ୍ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ. It can be applied in a horizontally basis and it also in a in your vertically basis. ତାପରେ contingency means what is the contingency approach. So contingency approach says that in methods of in the strategic human resource management, if the strategy appears to fail, जदि आपण धीरे आपण भूलभाल हो जाए, then there should be sometimes some alternative is there that you can be used as a contingency. Contingency means immediate with immediate effect. आपण जदि कुछ प्रॉब्लम हैला strategy रे, ताले से strategy को आपण सेकंड टाइम रे नेक्स्ट पैटर्न रे नहीं पारिबे. सो ए सब जिनस आपन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आसे आउ एतने किछि नाही. आपन को टाइप्स लिखिबे आउ मॉडल्स से मॉडल आपन लिखि परिबे जोटा आपन को लर्निंग मॉडल जोटा मु एठी पढे दिली आपन को ए जाको मॉडल आपन देई परिबे. डिजाइन स्कूल, प्लानिंग स्कूल, पोजिशनिंग स्कूल ए जाको आपन को मॉडल नै परिबे. तापरे फीचर रे मु तीनटा जिनस कहली. सो ए सब जीवन गला स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. किछि डाउट अछि सौम्य प्रभा? No, ma'am. एटा जनरली जो सार देइचंदी ताहिले किछि आसीनी, किंतु जदि आसीबो तम मानकर ताले डायरेक्ट क्वेश्चन आसी परिबो. डिफाइन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक. मॉडल अछि, स्ट्रेटेजी अछि और कंट्रीब्यूशन माने जहा जान लेखो. मॉडलटा गोटे अछि और अप्रोचेसटा दुइटा जिंस अलग अलग अछि. ठीक अछि, मु नेक्स्ट स्लाइड को आछि ताले. Yes, ma'am. आपण मते कोन पचारतिले सेटा वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट सर देखले केते नंबर यूनिट रे अछि सेटा. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ठीक है देखंतु सेटा पढिछि दीटा एग्जाम में पढिछि देखिली तो यूनिट 17 यूनिट 7 अछि तो आपनकर सेटा 17 दी 3 वर्ष रिसोर्स कोर्सेस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट कोडा देखिया यूनिट 17 यूनिट 7 टा ठीक अछि. मु नोच सेटा इलेक्ट्रिक भी आफ्टरनून रीस्केलिंग
स्क्रीन विजिबल होची कि सर? हेलो यस मैम Yes, ma'am. होची? यस मैम आगे मैम. जोटा आपण मते पचारले यूनिट 7 नाही सेटा यूनिट 18 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ନା ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଟା ପଚାରିଥିଲି यस ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ 17 ୟୁନିଟ୍ ନାଇଁ 18 ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18.5 ଟା ଦେଖନ୍ତୁ मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस टा एटा जोटा कि एग्जामिनेशन रे पड़े एटा तो स्क्रीन देखा दोस्त आपन को यूनिट 18 ना Yes, ma'am. अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन सर इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशंस रे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस टा अछि आपन यार शुरू कर लिखिबेनी आउ आपनकर कलेक्टिव बार्गेनिंग टा अछि इंडस्ट्रियल फीस रे एटा 3 वर्ष रो क्वेश्चन से आपनकर आसी छी आउ रोइला आपनकर एतिकी रोइला दीटा होची आपनकर इंपोर्टेंट जोटा 18.2 टा आउ 18.5 टा क्लियर दीटा क्वेश्चंस आपनकर आसे आपन जोटा कहउथिले यूनिट 17 टा सेटा नाही देखंदो इंडस्ट्रियल रिलेशंस रे आपनकर अछि 18.5 रे मु जाउची बर्तमान एटा मो दरकार नै आपन को दरकार हो आपन को ग्रीवांस तो पढैतिली ना मु से दिन ग्रीवांस मैनेजमेंट से दिन पढैतिली ना ना मने नै आउडे ये पढैतिली एटा रे नै आउडे यूनिट रे पढैतिली ग्रीवांस मैनेजमेंट ता ना मने नै ग्रीवांस कोन पई हुए प्रॉब्लम ता कोन पई हुए कंपनी रे वेज अलाउंस कंडीशन ऑफ वर्क इंटरप्रिटेशंस ऑफ सर्विसेज ए सब लगे हमर कोन करे ग्रीवांसेस जाक करा जाय सो ग्रीवांसेस आल्सो कोन पई हमर हुए ना लीव ट्रांसफर प्रमोशन आरो होछ से आउटकम ग्रीवांसेस रो मेन आउटकम हैला लीव हैला ट्रांसफर हैला प्रमोशन हैला सीनियरिटी जूनियरिटी ए सब जिन छोड़ा का हमर ग्रीवांसेस पई प्रॉब्लम हुए सो एटी तमरो एटी आपनकर करा छी द कॉज ऑफ ग्रीवांसेस मेन क्लॉज कोन इम्प्रॉपर प्लेसमेंट हैला आपनकर मु जोड़ा पढौची वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इश्यूज तो कॉज ऑफ ग्रीवांसेस कोन पई ग्रीवांसेस हमरो करा जाय ग्रीवांसेस हमरो इम्प्रॉपर प्लेसमेंट हैला जोटी प्लेसमेंट हेची आपन को सेठी इंटरेस्ट नाइ आपन को कलीग मान सहित आपन को भलो पढुनी सो फॉर दिस पर्पसेस यू कैन रेजिंग योर ग्रीवांसेस then frequent changes in schedule and the procedures suppose a person is in a shift duty suppose जेमती अधिकांश इंस्टीट्यूट रे मु देखि छी जे लोक मान को टारगेटली नाइट ड्यूटी पकई दियंती सो एटा रे कोन होते शेड्यूल रे प्रोसीजर्स रो चेंज हुए then it will created some problems and leads to grievance non availability of proper tools machines and equipments for accomplish assigned a task if an employee is assigned or placed in a particular job and he has no proper tools to for his representations or for presenting his skill जेमिति आपण फैकल्टी अछंती आपण पाखरे प्रोजेक्टर नाही आपण पाखरे चॉक नाही डस्टर नाही किबा आपणकर ऑपरेटर अछंती आपण बारे मशीन नाही कंप्यूटर ऑपरेटर पाखरे कंप्यूटर नाही सो ए सब जिंस रे मध्ये आपणकर ग्रीवांस देखा जे then tight production standards are exacting the schedules tight production standards means what if the organizer or if the manager is prescribed what a water line what a schedule that you have to produce that much of minimum that much of maximum not more than that so this is also creating the grievances आपन को गोटे प्रकार शेड्यूल दिया जीवो जे दिन को आपन को 6 घंटा ही पढिया को पड़िबो किंतु 6 किबा आपन को 600 टा यूनिट आपन को प्रोडक्शन करिया को पड़िबो ताहले कोन होबो ना हमर ग्रीवांस ता धीरे धीरे बढ़े दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्क हमको काम कला लोग को फ्लेक्सिबिलिटी लागेनी then unfavorable physical conditions at the workplace or physical conditions in the sense here what the noise there may be some noise is there some types of what slippery your floor will be there so ए सब जिंस रे मध्ये हमर ग्रीवांसेस करा जाय किंदा some types of negative mentality of your team your group or the team manager is there ता अंडर आपण काम करिया को चाहू नांती
then failure to maintain proper discipline, excessive discipline or lack of it, କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା excessive rigid ଥିବ ନହେଲେ excessive flexibility ଥିବ, then you will evolving some grievances, then poor relationship with a supervisor, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ୍ସ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଜେନେରାଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଉପରେ ହୁଏ বা ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ୟୁର ଜବ୍ ଉପରେ ହୁଏ বা ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଲେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କାମ କରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ 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 ସାଲେରୀରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନାହାନ୍ତି ଲିଭ୍ରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଦିନ କହିଲି ଆମକୁ 25ଟା ଲିଭ୍ ଦେବା କଥା 15ଟା ଲିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି that supervisor is using your work overtime basis ତାପରେ seniority juniority transfer promotions demotions that will not be scheduled in a very what time period manner so for this purposes there is a chances of grievances এটা মধ্যে examinations point of view রে আপনাদের important কারণ what are the causes of grievances so there are the four factors of grievances majorly there are four factors of grievances and you can give some subheads of the grievances ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଓଭର ଏମ୍ବିସନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଆପଣ ଅଥରିଟିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର କାଷ୍ଟ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଆସୁନି ବୋଲି ଅଥରିଟିକୁ ଆପଣ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଓଭର ଏମ୍ବିସିୟସ୍ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ କରେ so grievance ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି grievance ହେଲା then you will not having you will not providing the satisfaction or possessing the satisfaction to the organizations so through this period what are the effects ଆପଣଙ୍କ side effect ରେ କ'ଣ ହୁଏ the productivity କମି ଯାଏ waste and cost increase ହୁଏ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହବ କଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯିବ absenteeism ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଟର୍ନଓଭର ହବ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ ଦେନ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ହବ ୱାର୍କର୍ସ ଅନରେଷ୍ଟ ମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହବ ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏକ୍ସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସୋ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ମେଥଡୋଲୋଜି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସେସ୍ ନେଲେ ଓପିନିଅନ୍ ସର୍ଭେ କଲେ ଓପେନ୍ ଡୋର୍ ପଲିସି କଲେ ଚାରିଟା ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଯିବେ ସୋ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଜେନେରାଲି କ୍ୱିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ବିକଜ ଅଫ୍ dissatisfaction at the work or availability of better prospects elsewhere so exit interview can provide vital information about the employee grievances especially the reasons of leaving the organization so those employee who are leaving the organizations then you can ask the employee that what actually about the cause of your dissatisfaction ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 4-5ଟା ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି then you can collectively ask the employee and personally or individually you can ask the employee regarding the cause of their leave ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବାର ମେନ୍ କାରଣ କାହିଁକି ସେଟା ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ଆରାମରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଜି ଗ୍ରାଇପ୍ ବକ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ନାଇକ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ that if you are having some complaint then anonymously you can give your complaint it means that you will not give any citations regarding to your name and regarding to you are not giving any for informations regarding yourself ଆପଣ ନିଜର informations ନ ଦେଇକିରି directly you can write a letter in and drop the letter in the gripe box where the managers can see that what is the main causes of the employee your on dissatisfaction ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର unrest ବା dissatisfaction ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବ then the opinion survey can be conducted opinion survey here means that the group meeting periodical interview with employee collective bargaining sessions so anytime the main thing is that to getting some survey the managers should having an interactions with the employee that are working जो एम्प्लॉय माने काम करूचंदी तांको सहित frequent interactions should be scheduled हेबा दरकार one thing is called as that the group meeting should be there in a very periodic manner maybe in a fortnightly or maybe in a weekly
then the collective bargaining sessions should be there. Collective bargaining sessions means that employee demands something and the manager makes a collectively bargaining with the employee that if I will hike your salary with 5% and 10%, then you must be committed to the organizations. Not you should work for the organizations not for 5 hours but for 6 hours. So this is called as the collective bargaining. Collective bargaining means what? The manager and the employee both should be satisfied or both should be gained. That is called as the collective. ଯେମିତି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଆମେ ତ ଖେଳ ଖେଳୁଛେ ସେ ଖେଳରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଦିଟା ଯାକ ପ୍ଲେୟାର ଯେମିତି ଜିତିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍ ଲସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଇକି ଦିଟା ଯାକ ପ୍ଲେୟାର ମିନିମାକ୍ସ ପଲିସି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି that is called as the opinion survey. Then the next one is called the open door policy. So employee are provided with unrestricted access to the management. Open door policy may be useful in small organizations. Open door policy means what? Anytime, anywhere, any situations, then you can what directly address to the manager and I directly ask to the managers by physically ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥାଭାଷା ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ କହିପାରିବେ ସୋ ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ one is called as the exit interview, second one is called the gripe boxes, third one is called as the opinion survey and fourth one is called as the open door policy. अच्छा आपण मानक भितरे की जॉब करछुंदी संतोष सर को छाड़ देले आपण माने भितरे की जॉब करछुंदी आउ की जॉब करछुंदी के ने स्वयं प्रभा तमे करूछो No, ma'am. कोन स्टूडेंट की Yeah, again, ma'am. अच्छा तम कॉलेज रे पढुतुलो Again. ग्रेजुएशन ना कोडी पढुतुलो Ma'am, Nayagarh Autonomous College. नयागढ़ ऑटोनोमस कॉलेज Again, ma'am. सेठी रेगुलर थिला ना Again. अच्छा आपण को तम कॉलेज रे जदी किछि स्ट्राइक हैला बा अनरेस्ट हैला तो आप तमरो प्रिंसिपल कोन करथुले नयागढ़ ऑटोनोमस कॉलेज रे को मेथड टा फॉलो करथुले कोडा करथुले को मते कि स्ट्राइक हैला तम सहित डाकु नथिबे कि जनरली हमरो कॉलेज रो जो माने हीरो थिबे जो माने अनरेस्ट करथिबे ले माने देखा से माने को मेथड टा यूज करथि बोलो कोइ परिबो जो चारिटा मेथड मु कहली तारे को मेथड टा Ma'am, C. सी Again. सी माने कोडा ओ न सी माने कोडा ओपिनियन सर्वे की Again, ma'am. अच्छा ओपिनियन सर्वे नहीं गिरी तम मानक सहित सब डिस्कशन करथि नै कि Again. Again, ma'am. कौन सी कंपनी रे आमे एग्जिट इंटरव्यू कोड देखि अधिकांश आमे एग्जिट इंटरव्यू देखुचे ना आमे जेतलो पिल्ला मानकर एडमिशन करिया जाउथिबे जेतलो गोटे घरर गोटे माने पेरेंट्स हिसाब रे आमे एग्जिट इंटरव्यू नौछि ना नै से स्कूल टा भलो ना से स्कूल टा कॉलेज टा भलो ए जिंसटा आमे का को पचरचे ना जो पिला पास आउट हिक आछुती काली सकाळे तमे तो नयागढ़ तमे तो इग्नोर तो एडमिशन नेलो तमे एग्जिट इंटरव्यू थ्रू आसलो ना डायरेक्ट ऐसे जॉइन कर देलो डिस्टेंस रे No, ma'am. Exit interview. माने केतना सीनियर कोठू मो पचारले केमती कोन रहउजे सब्जेक्ट विषय रे कोन पचारलो फर्स्ट जिंस निश्चित पचारथिबो जे इग्नोर जो सिलेबस टा अछि आरो जो सर्टिफिकेट कोर्स टा अछि सेटा ऑथेंटिक ना नाही एटा पचारचना फर्स्ट रे आगे मैम बट एटा मो माने ऑनलाइन किछटा सर्च करथिली जेमति गूगल रे किछटा सर्च करथिली बट जो सीनियर मो एक्चुअली मैम साइंस बैकग्राउंड रो बिलोंग करछि तो दैट्स व्हाई सबटा गोटे नुवा सब्जेक्ट मो पे पूरा कंप्लीटली न्यू तो मो किछटा सीनियर सब किछटा सांग भी माने फ्रेंड जो माने आर्ट्स बैकग्राउंड रो अछंती तो सेमानंक सहित केमति कोन इग्नोर मैनेजमेंट केमति कोन होउछि देन सब्जेक्ट टा मो पई का इजी रहबो ना नहीं एमति बहुत किछि जोडा क्वेश्चन थिले तांको सहित कांटेक्ट करके सॉल्व करछि मैम अच्छा ग्राइप बॉक्सेस तक हमें कोड देखुचे
ग्रीवांसेस रे हमें ग्राइव बॉक्सेस देखुचे ना देखुने जो बाहर किसी बॉक्स रखा होची जो बॉक्स रे हमें ड्रॉप करूचे सो जनरली मु देखिची छत्रपुर कॉलेज रे मु देखिची प्रिंसिपल रूम रो आगे रे रखा आइची हॉलीवुड कॉलेज रे तो रखा हिनी कारण सेठी मैम हम कॉलेज रे भी थिला इला ग्राइव बॉक्सेस थिला ना आगे आगे मैम हॉलीवुड कॉलेज जदि तुम ओपन कर दो ताले गोटे दिन बॉक्स भर्ती से सेटा को ग्राइव बॉक्सेस रखना सो जोठी अथॉरिटी चाहिबो ग्रीवांस को हैंडल करिया पई सेठी निश्चित भाव रे ग्राइव बॉक्सेस ता थाए अच्छा संतोष सर आपण को स्कूल रे कोडा अछि जदि ग्रीवांस हैला ताले कोडा करछथि आपण ओपन डोर पॉलिसी ना ओपिनियन सर्वे ना ग्राइव बॉक्सेस ना एग्जिट राइट प्रोसेस भी होची ग्राइव बॉक्सेस अछि आपणकर अछि मैम स्कूल रे आउ अछि प्राय जते सब इवेंट होची मैम आजिकली हां सब हां सजेशन बॉक्स गोटे लास्ट को रखा होची ସେଇଟା ନାଇଁ ଗ୍ରାଇଭ ବକ୍ସ ଟାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟା ଦେବେ ସଜେସନ୍ସ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଟା ଦେବେ ଗ୍ରାଇଭ ବକ୍ସ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ସେ ବକ୍ସ ରେ ମାନେ ରଖିଏ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଖୋଲିକି ସେଗୁଡା ଦେଖିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଟା ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଟାରେ ଆମର ସଜେସନ୍ସ ଟା ତ ନିଆ ଯାଉନି ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଟା ତାର ସଜେଷ୍ଟନ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କାଇଁ ହଉଛି ତାକୁ ନଉଛି କିନ୍ତୁ ସଜେସନ୍ସ ବକ୍ସ ଟା ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଓକେ ତାପରେ ଓପନ ଡୋର ପଲିସି ଟା ଜେନେରାଲି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ରେ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଜେନେରାଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ଅନରେଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଓପନ ଡୋର ପଲିସି କଲେ ତାହେଲେ ଦିନକୁ 10-12ଟା ଗୁଣ୍ଡା ଯାଇକି ତମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିକି ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ सो ओपन डोर पॉलिसी टा एटी कोड हुए ना छोटो छोटो स्कूल जाकरे छोटो छोटो कॉलेज जाकरे ओपन डोर पॉलिसी से करे सो एटा हला हमर कोन ना ग्रीवांसेस जाकर केमती डिस्कवर करबा सो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ द ग्रीवांसेस बाय व्हिच यू नो दैट द कंपनी सफरिंग फ्रॉम दिस हमर कंपनी आ थ्रू रे सफर करूची आउटकम रे मु आपन कहलु टोल हां फ्री नंबर टा आपण ओपन डोर पॉलिसी कोडा सर आउडे बे टोल फ्री नंबर रे आपण डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो ग्रीवेंस ले करी टोल फ्री नंबर है तो टोल फ्री नंबर है तो हेलो सेटा से ग्रीवेंस टा कोथरे जे हाँ टोल फ्री नंबर भी ग्रीवेंस आपण सेटा भी ऐड करि परिबे कि असुविधा नहीं चारिटा देछि आपण पांच नंबर भी देई परिबे टोल फ्री नंबर भी माने एमिति नै जे इग्नोर जोटा सिलेबस सेटा ही आपण लेखिबे आपण ग्रीवेंसेस टा आपण को थ्रू रे देई परिबे आपण कमेंट्स एंड सजेशंस रे ऑनलाइन रे भी देई परिबे किंतु ऑनलाइन रे देबा पय बेल जेमती कोन होची हमरो हायर एजुकेशंस रे गोटे पोर्टल रे नै जा फल रे आपण ग्रीवेंस दोउचंदी ऑनलाइन रे जानि चंदी बरा यस मैम ओके तापरे कोन कहले सर सीएम को ग्रीवेंस मध्ये होची ऑनलाइन रे वेरी गुड सेटा गोटे ऑनलाइन प्रोसीजर किंतु ए इग्नोर जेतलो सिलेबस हेतिला से टाइम रे माने ऐड करना कि आपण ऐड करिवे हला फीडबैक टा गोटे ग्रीवेंस मैनेजमेंट टा निया अब कमेंट एंड सजेशन टा भी ग्रीवेंस मैनेजमेंट भीतर आसीबो तापरे आउ कोन हे परिबा आपनकर एडा होची फिजिकल ग्रीवेंसेस हैंडलिंग ओपन डोर पॉलिसी टा आउ आपनकर कोन हे परिबो जहाँ तो आपन लागिला आउ 3-4टा पॉइंट आपन मिसांतु चारिटा देइची आउ दे तीनटा आपन मिसांतु कारण जनरली एग्जिट इंटरव्यू टा आपन एब्सेंटिज्म परे एम्प्लॉय छाडला पर आपन पचरिबे दैट इज नॉट ग्रीवेंस ताकू पचरिके आपन कोसी स्टेप नै पारिबे ग्रीवेंस मैनेजमेंट पई कोन ना डायरेक्ट मैनेजर और एम्प्लॉय मितरे डायरेक्ट डिस्कशन जेतरो हुए दैट कम्स अंडर द ग्रीवेंस मैनेजमेंट ओके सर इफेक्ट्स ऑफ ग्रीवेंसेस तो पढेली आपन को तापर आपन डायरेक्ट आसंतु इंडस्ट्रियल रिलेशंस रे ग्रीवेंसेस रो पोजीशंस टा कोन ला सो 1948 जो फैक्ट्री एक्ट कहला कोन ना जदि कोनोसी ग्रीवेंस हैला सो से ग्रीवेंसेस टा हैंडलिंग पई हमको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स मान को नेबा को पड़िबो सो व्हाट आर द मेशिनरी बाय व्हिच यू कैन हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस ता भितरे कोन हला फर्स्ट जिंस हला कोन गोटे पॉजिटिवली साइड होला तार नेगेटिव साइड रहला फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द ग्रीवेंसेस वाज आइडेंटिफाइड द आइडेंटिफाइड हिची then it should be addressed promptly so अति जल्दी तार प्रॉब्लम को सॉल्व करिया को चेष्टा करिया करियो from the grassroots level suppose if the management has seen some type of unrest among the employee मानक भितर unrest होउची then the management directly asked to the employee that what is the cause of their unrest and try to address the unrest very promptly तांकर unrest को try करिवे से satisfy करिया पाए
Then the second one is the procedure and forms arising grievances must be easy to utilize and well understood by the employee and the supervisor. Suppose you are adopting some procedure and the techniques for handling the grievances, it should be quite simple and it should be what quite easy to for adopt and for handling. ଆପଣ suppose ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଯେମିତି ମତେ କହିଲେ କଣ ନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅନଲାଇନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଏମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ରଖିଲେ ଗ୍ରାଇପ ବକ୍ସ କଲେ ସେ ଗ୍ରାଇପ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇପ ବକ୍ସ ଭିତରେ if there is a number of letters are there and as a manager you don't have that much of the times to read every page of the letter ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଲେଟର ଯଦି ପଢିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ if you are believing upon the online procedures ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ମେଲରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସପୋଜ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଯେମିତି ହଜାରେ ପିଲା ମୋ ମେଲରେ ଦିଅନ୍ତି କଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାନ୍ତି କୋଅର୍ଡିନେଟର ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ମାନେ ମୋ ଜିଓ ଗୋଟେ ଫୋନ କିଣି ହେଇକିରି ମୋର ଟାଇମ ନ ହେଇକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଫୋନଟା ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଫୋନରେ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ କଲ୍ ଆସେ ସେ କଲ୍ ଭିତରେ କଣ ଥିବ that is related with their grievances that ma'am that I am now the student 4th semester student and till now my 3rd semester assignment has not updated ତ ମୁଁ ସେଠି କଣ କହିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେଇକି କହିଦେବି ସେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ମେଥଡଟା ରହୁଛି ଆପଣ ମେଲ କଲେ ଆପଣ ଫୋନ କଲେ so it is not effective so if you want to having some grievances if you are facing some ରେସ୍ପେକ୍ଟ grievances କରୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ on sir ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ଅନଲାଇନଟା ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମୋର କରୁନି ନିଜେ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବା ମୁଁ ନିଜେ କରୁନି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଇଗ୍ନୋର ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷର ମୋର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶର ପିଜି ମୋର ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବେ ଆସିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦଉଛି କାହିଁ କିଛି ହେଲେ ନାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନାଇଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଅର ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସପୋଜ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆରଟିଆଇ ଆପଣ ଯଦି ଆରଟିଆଇ ରେ ପକେଇଦେବେ ସେ ଅଥରିଟି 5 ମିନିଟରେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଜିନିଷଟାକ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଅଫିସର ପାଖରେ ଦିନକୁ 15ରୁ 20 ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ ସୋ ଆଡିସନାଲି ସେ କ୍ଲାସକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଓଷୋ ହଉ କି ଇଗ୍ନୋ ହଉ କି ଚୋପା ହଉ କି ସେଇଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ଟାଇମ କାହିଁ ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଦିନକୁ 4ଟା କ୍ଲାସ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ଠିଆ ହବ ମ୍ୟାଡମ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାର୍କଟା କାହିଁକି ଅପଡେଟ୍ ହେଲାନି ଆରେ କାହିଁକି ଅପଡେଟ୍ ହେଲାନି ଆମେ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାର୍କ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ କିଏ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଆରସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋ କରୁଛି ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୋ ଏଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ଜେନେରାଲି ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ମେଲ କଲୁ କୋଅର୍ଡିନେଟରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫୋନ କରିକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କଲେ କିମ୍ବା ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ସ ହେଲେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ସଟା କେବେ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଯୋଉଟା ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ଆରଟିଆଇ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବେ ଆରଟିଆଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ପଡିଗଲା ତାହେଲେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ହି ଇଜ ଆନ୍ସରେବଲ ଟୁ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଆନ୍ସରେବଲ ହଉଛି ଇଭେନ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମରେ ଥାଏ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ କୁହେ ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ କାରଣ ଦିନକୁ ଯଦି ଆପଣ 15ଟା କି 20ଟା ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ କ୍ଲାसेस ଆଡିସନାଲ କ୍ଲାसेस ୱିଥ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସେ କଣ କହୁଥିବେ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ପାଟି କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହବ ନା ନାଇଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିବ ସେଠି ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅପଡେଟ୍ ନ କଲା ଅଥରିଟି ତାହେଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆପଣ ଲାଇଜନ ଅଫିସର ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ସୋ ଏଠିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ନ ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ହବ ବୋଲି କେମିତି ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହୁଏନି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଅଥରିଟି କି କଣ କୁହାଉଛି ନା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ should be addressed promptly ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ procedure and forms arising grievances must be easy should be understandable to both of the party to the supervisor and to the victim जो victim ଯେ employee ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡିବାକୁ ଥିବ
directly and timely avenue of appeal from ruling of line of supervision must exist. ଆପଣ କିଛି ଅପିଲ କଲେ ଆପଣ ଆରଟିଆଇ ରେ ପକେଇଲେ ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟାଇମଲି ଏବିଲି ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ହେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଫିଚର୍ସ ରେ 4 ସ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେପ ରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଅ। So presenting your grievances, presentation of employee grievances to the immediate superior who forms the first wrong in the leader। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମିଶିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ସହିତ ମିଶିବେ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଏଟା ପଢିନି ଠିକରେ, ପଢିଥିଲେ ଆପଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କାଢିଲି। 4 3 2 1 ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେ ଗଲା ଏଗ୍ରାଭେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଯିଏକି ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସରେ। ସେ କ'ଣ କଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗଲା ୟୁନିୟନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥ୍ରୁରେ ଯିବ, ତାପରେ ଲିଡର ଥ୍ରୁରେ ଯିବ, ତାଙ୍କ ୟୁନିୟନର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିବ, ତାପରେ ଲିଡର ଥ୍ରୁରେ ଯିବ, ତାପରେ ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବା କନସିଲେସନ୍ସ କରିବ। କିମ୍ବା ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଯଦି ଆସିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ସୁପରଭାଇଜର ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ତାର ଯଦି କିଛି ୟୁନିୟନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ ନଥିବ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ସର କୌଣସି ଲିଡର ନଥିବ ସିଏ, ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଇମିଡିଏଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଖକୁ ଯିବ ଯିଏକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। Then middle management and top management. Middle management is a liaison in between the top and the supervisor. जे आपणकर associate करिवे दि जन भितर ता ऊपर देखि दिबो। Then mode of grievances procedures आपणकर एटा परीक्षा त आसुनी से आ गोटे सेकंड ता आसुची रुहंतु मेथड्स ऑफ एटा आपणकर पढिची 2022 ना 24 रे पढिची। मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस जोड़ा आपणकर केतरा मेथड देछि देखंतु। नेगोशिएशंस, कॉन्सिलिएशंस, मेडिएशंस, वॉलंटरी आर्बिट्रेशंस ए पॉइंट जाका आपणकर एग्जाम रे आछि 2022 ना 24 जो मते संतोष सर देथिलेटा। दिस वन हाइलाइटिंग करछि देखा जाछि आपनको। क्लियर देखा जाଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କନସିଲିଏସନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। हाँ कॉन्सिलेशंस, मीडिएशंस, वॉलंटरी आर्बिट्रेशंस, कंपल्सरी एडजुडिकेशंस ए टोटल भाबरे हमर 6टा प्रोसीजर्स रे हमर ग्रीवांस टाको हैंडलिंग करा जिवो। फर्स्ट होची कॉन्सिलेशंस कोन। कॉन्सिलेशन मशीनरी प्रोवाइडेड फॉर इन द एक्ट कैन टेक नोट ऑफ द एक्जिस्टिंग एज वेल एज अपेंडेंट डिस्प्यूट either on its own or being approached by either of the party. Since the final decision is with the party themselves, they cannot complain that their practical freedom has been impaired or that been forced into an unacceptable settlement. So, ଆମର conciliations କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା both the party should try that their dignity should not be impaired। ତାଙ୍କର ନିଜର କନସିଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ conciliations ହେବେ ତା ଭିତରେ एग्रीमेंट रे पहुंचबे जा जोटी कोन छै दिटे जाका पार्टी कोनसी क्षति होबन दि जन जाका ठीक रे चलिबो। सो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सिलिएशंस इज दैट टू अचीविंग विथ एग्रीड सॉल्यूशंस थ्रू द मीडिएशंस। हमरो मीडिएशंस थ्रू रे गोटे कॉन्सिलिएशंस करबा गोटे फाइनल गोटे सॉल्यूशंस को आसीबा जोटा रे बोथ द पार्टी रो हमरो सैटिस्फैक्शन ता थिबो। तापरे नेक्स्ट होची आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशंस मींस व्हाट settlement of dispute by a tribunal chosen by the party themselves rather than by the courts constituted by the state। हम tribunals courts हला किंबा आपनकर organizations भितरे किछि गोटे जदि judicial settlements रहउची जो मानेकर जो माने arbitrary cases जाको जो माने हैंडल करंती judiciary procedures करे। judiciary procedures माने कहले कोन बुझुजंदी सपोज आपनकर किछि grievances अछि आपण पूर्वरु इन्फरेंसेस देइकरी ताको आपण कहले नाही ए पूर्व थर एमती एमती हेतिला जोटी हमें एई प्रकार प्रॉफिट हमें देली। So that is called as the voluntary arbitrations। Voluntary arbitrations means that the group of officers are there and they should have been knowledge about the judicial rules and procedures and they try to arbitrate about on the grievance procedures। तब लोक मानक पाखर जो प्रॉब्लम टा आसी से प्रॉब्लम टा को माने मेडिएट करिया पई बा सॉल्यूशंस करिया पई से माने चेष्टा करथि। And third होची adjudications। Adjudications means what that is called as that the government has the discretions to refer an industrial dispute for adjudications to a labor court or an industrial tribunal or an industrial court। Each case is studied separately for referral and adjudication is a method of resolution is criticized on the following ground। Government जेतरो adjudicate करे माने it will be government has referred the cases to maybe to the maybe to which one the labor court
or to the industrial tribunal or to the industrial court जतरो गवर्नमेंट एटा को रिफर कर दिए जे ए तीनटा कोड भितरु के कोनोसी भी कोड कोन करे ना ए जो प्रॉब्लम डा को स्टडी करिवो और तार सॉल्यूशंस नेकरी आसीबो that is called as the adjudication. So it means that it is related with some judiciary your settlement of the dispute, and here the total discretion is depending upon the government by referring the cases whether the cases will be given to the industrial tribunal or to the industrial court or to the labor court की दबो सेटा से डिसाइड करिकरी गवर्नमेंट करके ताको adjudicate करे जिनसटा को देई दिए. Then आमर कौन होची कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस टा आमर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस टा एडा टिके मु काली देखिबी एडा मु जानि मु जोडा जानिथिले आपण मानक पढे देबी. आमर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर किछि कॉन्फ्लिक्ट हैला ताले सेठी कोन होची जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी आउ थ्रू रे आमर कोन हुए ना आमर कॉन्फ्लिक्ट टा को रिजोल्यूशंस करिया को चेष्टा करा जाय. सो इडा होची गोटे अपेक्स बॉडी जोडा की आरो स्टार्टिंग द 1966 रो आरंभ होइतिला. Suppose in matters of affecting relating to the your staff's dignity, the central government staff's dignity. So seti kon hobe directly the employee can directly file a case in the joint consultative machinery to directly file kori paranti and try to arbitrate the matter को चेष्टा करंती कोन ना जिनचरा को सॉल्यूशंस पॉलिसी रे आसिया पे चेष्टा करे. तापरे आर वर्किंग केमिति होची से देची लेबर लॉस एडा सुनी types of labor laws 9 industrial dispute workmen compensation act 1923 एडा आपनकर मे बी आसी पारे अपन तो ये नाही ना शॉर्ट क्वेश्चंस नाही मैटरनिटी बिलीफ बेनिफिट इक्वल रेम्यूनरेशंस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ट्रेड यूनियंस ना ए जाको किछि भी आसीबोनी आपनकर आस्तिला कोन मते पचारले कोन सर जो लेबर एक्ट गुडा का आसीले ने मने रहय लेबर एक्ट आछि नहीं जदी आसीबो भी एते सुनंतु म आपन पढतो ए जो एक्ट जाको ग्रीवांस को केमिति हैंडल करंती सेटा से देची जेमिति आपनकर देखंतु मैटरनिटी रिलीफ देची इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 एटा होची इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे जोडा कि 1976 रे हेतिला जोडा वर्तमान हमरो सेंट्रल हमरो सुप्रीम कोर्ट भी जोडा कि हमरो कोन करोची दे शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस इन द वर्क प्लेस. सो इन मैटर ऑफ द फिजिकल वर्क there should be in matter of the manual and in matter of the mental work there should be the equal work for the equal pay, but the work should be in a similar nature. आपनकर suppose कोन खोला होची कोन जदी गोटे पुडे खोलुची किबा गोटे झियोटे खोलुची सेम लेबर ने तारा दिया जाउची ताले ताको आपण सती पैसा दाको बाध्य. सो देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस इन मैटर्स ऑफ द सेक्स. आपण गोटे स्कूल रे जने पाठ पढौची गोटे लेडी टीचर टे अधिक पाइबो पुरुष टीचर टे कम पाइबो ए टाइप जिंस हमको प्रैक्टिस करले इक्वल रेम्यूनरेशन देख 1976. आपण को मैटरनिटी बेनिफिट 1961 जोडा आपण कोन कहला 90 डेज ऑफ पेड लीव ऑन डिलीवरी ऑन और बिफोर द delivery system. So you can take the maternity benefit rate by matters of also miscarriage. आपनकर miscarriage हैला किंबा आपनकर deliver हैला तो 90 days आपन 45 दिन एपडे किंबा 45 दिन सेपडे दीटे जाकरे नै पारिबे. So for the feeding period and for also for what the deliver period पिल्ला जन्म करिया पई हो किंबा पिल्ला को आपन फीडिंग करिया पई मध्य आपन 90 days रा आपन लीव ता नै पारिबे. So miscarriage रे मध्य जनरली 90 days लीव ताको दिया जाय. Then employee state insurance act, so under which the employer and employee must contribute a certain percentage of the monthly wage to the insurance corporations. जेमिति आपनकर पीएफ हैला आपन एसएलपी हैला तो किछि परिमाण रे आपन एम्प्लॉई किछि परिमाण रे 1% हो कि 2% हो आपन देई पारंती जोडा आपनकर कोन हैला ना ऑर्गेनाइजेशंस कोन तार 1% कि 2% लगै कि सेटा गोटे टाइप ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉई मानको दिया जेबो. सो आपण जेते वर्ष अधिक काम कले सेते वर्ष आपनकर कोन होला इंश्योरेंस एक्ट बा कंपेंसेशन एक्ट धीरे धीरे बढ़ियो लागै. तापरे आपनकर दिस इज कॉल्ड एज द कंपेंसेशन एक्ट सच वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट. सो इट विल डिपेंड्स अपॉन वर्क दैट if an employee will be work in a holiday then that there should be rate of compensation should be given, and the compensation sometimes this compensation should not be in a
ऑनलाइन बेसिस बट इट शुड बी इन ऑफलाइन बेसिस जोटा कि आपनकर कैश बेसिस रे दिया जिवो जोटा कि आपनकर वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट 1923 रे कहला रविवार दिन जदि डाकिले किंबा आपनकर एक्स्ट्रा आवर्स रे आपण जदि निजको एंगेज कले किंबा ए सब जिंस रे किंबा आपण इंजर्ड हेले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर वर्किंग आपण काम टाइम रे आपनकर गोड़ हाथ भांगी गला किंबा आपनकर लॉस ऑफ मेमोरी हैला किंबा आपनकर आसिला बेलू आपण कोडी गला जनरली ऑर्गेनाइजेशंस रे कोन हुए ऑर्गेनाइजेशंस भितरे आपण जदि किछि प्रॉब्लम हुए ताहले आपनकर कम्पेन्सेशन दियंती नहले जनरली रिहैबिलिटेशन स्कीम रे आपनकर पुओ झियो को सब चाकरी लगै दियंती सो वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट 1923 मीन्स व्हाट इट कवर्स एवरीथिंग a injured person an accidental person everything second if you are working in a in some extra if you are paying some extra hour for the organization then there should be a type of compensations and the whole compensation will be covered by which one by the organization not by the employee total compensation the employee दिएनी organization देबाको सेठी बाध्य हुए then इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एटा ए सब जिंस आपन आसीथिला कि आगे ए सब आस्तिला कहले मते ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯା ମନେ ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ने ଏତେ आपण ଗୁଡିଏ आपनकर application- बेनिफिट जेहेतु मु एमबीए करिछि आपन को मु खाली पॉलिटिकल साइंस लोक नै मु एमबीए भी करिछि मु हमर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर एमबीए करिछि प्लस मु डिस्टेंस रे एमएचआरएम करथिली सेटा मते जेहेतु बेनिफिट कलाने सेते में मु रेगुलर एमबीए करिछि एचआर थिली एमबीए एचआर थिली जीवाजी यूनिवर्सिटी ना सुनिथिबे जोडा ग्वालियर अछि एमबीए रे मोर 82% थिला एचआर रे पॉलिटिकल साइंस रे जनरली एमबीए रो कोर्स जाका अधिकांश देई सेति लागि मते एटा टिके माने इजी लागि जेहेतु आमे ए सब जिंस गुड़ाक प्रैक्टिकल फील्ड रे सिखी के आसतिलो तो मते जिंस गुड़ाक टिके ये लगे माने कंफर्टेबल लगे जिंस गुड़ा ए जाक पड़िबोनी किंतु ए सब ग्रीवांस रो हैंडलिंग प्रोसीजर्स तो नाइ माने ऑर्गेनाइजेशंस तरफ रु कोन कोन आपन को हेल्प दिया जे सेटा से कहूची देखि देखि गोटे लाइन पळांतो चाइल्ड लेबर 1986 ଆମର ଆମର କଣ ଆମର ଆର୍ଟିକल 23 जोटा कि प्रोहिबिट्स करची चाइल्ड लेबर एक्ट रे जोटा हाजर्डस वर्क रे आमे चाइल्ड को आमे कोन करि परिबा रीएम्प्लॉय करि परिबानी आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन जति पढुचंती आर्टिकल 23 और 24 आपनकर थिबो देखिथिबे तो सेठी कोन चाइल्ड लेबर टाको प्रोहिबिट करची द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 14 शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द हाजर्डस वर्क तापरे hours of employment regulations एटा कोन होची एक्स्ट्रा आपन रेस्ट पीरियड शुड बी इंट्रोड्यूस देन आवर्स ऑफ वर्क शुड बी डिक्लेयर्ड केते घंटा आपन काम करिवे सेटा भी आगरु कंसीडर कराइ दियो 6 घंटा कि 8 घंटा इन बिटवीन द वर्किंग आवर दे शुड बी इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द रेस्ट पीरियड तापरे आपन हेल्थ एंड सेफ्टी सब जिंस उडा रहिला अच्छा एतिक रहिला संतोष सर कहले आपन कोन डाउट चेनेबे एबे बुझिले वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किंबा आपनकर आसी पारे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस किंबा आपनकर आसी पारे कॉज ऑफ ग्रीवेंस और ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स एटा हम आपनकर क्वेश्चंस आपनकर 2000 रुंतु क्वेश्चंस आपन देथिले परा Yes, ma'am. देखि दोजो सब स्टूडेंट्स अछने अधा लोक नयागढ़ रु गोटे बरहमपुर आउ तमे कोठी सुचिस्मिता मैम मयूरभंज मयूरभंज रु आउ की कोन अछो सेति के का अछो ना ओ लाइन रे के अछो मते जो आपण क्वेश्चंस देथिले सा एटा अछि डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस पढिथिला 7 नंबर क्वेश्चन आपनकर एटा पढिथिला 2024 ହେଲା
तापर आपणकर आउ थरे राइट ए नोट ऑन द वर्कर्स। हां कोन होला? मैम आगोटे पहुंची फीचर्स ऑफ लेबर पॉलिसी इन इंडिया। फीचर्स ऑफ लेबर पॉलिसी को नंबर रे पड़ची? एटा गुटे को ईयर रे पढ़थिला डिसेंबर 2023 जून डा डिसेंबर का डिसेंबर फीचर्स ऑफ लेबर डिसेंबर 2026 23 की आज्ञा मैम लास्ट क्वेश्चन explain the नहीं लास्ट क्वेश्चन है तो 10 नंबर क्वेश्चन है। explain the management goals इधर नहीं कितने नंबर क्वेश्चन ना मते कहले? एटा 8 नंबर क्वेश्चन था describes the concept of industrial peace देजी 8 नंबर टा ना नहीं सर मैम लास्ट पूरा पूरा 23 रे हम देखुछ। पूरा लास्ट क्वेश्चन पीडीएफ पूरा लास्ट क्वेश्चन था अच्छा explain the features of labor policy in India labor policy in India कोडा पढ़े कोडा लिखी आपण कहले मते लेबर जदि पॉलिसी आपण में पढ़ी लॉ गुड़ा सब लॉ जागे वर्कर्स वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट लिखिबे तापर आ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लिखिबे आपनकर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लिखिबे ए सब जाक जति की एक्ट जाक अछि सब जाक लिखिबे हला डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट आउ कोन अछि वर्कर्स पार्टिसिपेशन से ग्रीवेंस आस्तिला ना गुरुत्व देखि दिले मते यस मैम ग्रीवेंस टा केबे आछि केते नंबर क्वेश्चन से ग्रीवेंस आछि ट्रेनिंग टा रिपीट हेछि नै कि अब ट्रेनिंग का ऑन द जॉब जब ट्रेनिंग टा आपनकर पूरा बारंबार बारंबार पड़ा रिपीट हेछि ट्रेनिंग टा सब वर्ष ट्रेनिंग पकेछि और जेनडी ग्रीवेंसेस रो आपन मशीनरी आसीबो ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी जो जाग आसीबो ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी आपन 5 टा 6 टा मु पॉइंट कहली ना हला सेठी आपन लिखिबे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंसेस व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस हाउ द ग्रीवेंसेस कैन बी हैंडल्ड तापरे तीनटा जिंस आपन जिबे हला एटा देखंदो एटा असला आपनकर हां ओहो एजा किछि आवश्यक नाही इंडस्ट्रियल रिलेशन छाडंतो इंडस्ट्रियल पीस को आसंतो एडा भी दरकार नहीं ग्रीवेंस न होइतले लोक माने कोन हबो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पई कोन दरकार पीस पई कोन दरकार एडा केबे भी पडुनी एडा छाडंतो एडा इंपोर्टेंट नाही इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को जानतो आपण डायरेक्ट आसंतो ग्रीवेंस को ग्रीवेंस रे लेबर पॉलिसी टा आपण पचारथिले ना मते भी पचारथिले लेबर पॉलिसी ना कोन ओडे पचारथिले मते लेबर पॉलिसी पचारथिले ना यस मैम लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया हां लेबर पॉलिसी केते नंबर रे थिला एडा एटा लास्ट क्वेश्चन पूरा 2023 ना लास्ट एग्जामिन द पूरा लास्ट पीडीएफ पूरा लास्ट क्वेश्चन हां एग्जामिन द पिक्चर्स ऑफ लेबर पॉलिसी इन इंडिया एडा थोड़े पढिछ ओहो लेबर पॉलिसी रे गवर्नमेंट आपण मानको कोन कोन प्रोवाइड करछ जेटा देखिबे बुझिले ए जाको मशीनरी ए जाको दरकार नै इंक्रीज इन प्रोडक्शन सब एडा ऑब्जेक्टिव रहला एडा दरकार नै the code provides that regular grievance procedures must be laid down management एडा important
ଆପଣଙ୍କ ଲେବର ପଲିସି ଭିତରେ କ'ଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପ୍ରୋସିଜ୍योर ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଏଭଏଡ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ସ। The employee should allow full freedom to work in the formation of trade unions. Both sides are placed to the scrupulous and prompt implementations of awards and agreement settlement। ଏ ଯାକ ସବୁ ଲେବର ପଲିସି ଭିତରେ ରହିବ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟ ଯାକ ଯିବ। Every employee should have the freedom and right to join a union. Casteism, communalism and provincialism should be avoided। Then it is enjoined that there should be unreserved acceptance of the respect of democratic functioning of trade union। The failure of implement award and agreement has been a complaint on both sides। ଏଇଟା ହେଲା ଲେବର ପଲିସି। ଲେବର ପଲିସି ହେଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପ୍ରୋସିଜ୍योर ମସିନାରୀ ଥିବ। Complaint should be taken prompt basis and regular basis। Trade union should be encouraged। The management should avoid themselves in litigations। Then strikes, ଏସବୁ ଜିନିଷ sit down strikes and lockout should be avoided। Everything should be done in a what physical manner। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। So management should avoid unfair practices like that of negligence of the duty, carelessness of operation। ଏ ଯାକ ସବୁ ଲେବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଜଣା ନଥିବ, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର କେୟାରଲେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର ଅପରେସନ୍ସ, ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ଜିନିଷକୁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନସବର୍ଡିନେସନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଇନସବର୍ଡିନେସନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା, କାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ଇନସବର୍ଡିନେସନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନସବର୍ଡିନେସନ୍ସ ଆପଣ ଅଥରିଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଇନସବର୍ଡିନେସନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେନି, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଆସିବନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଇନସବର୍ଡିନେସନ୍ସ। ଏ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ପଲିସି। ଲେବର ପଲିସିରେ ଏ ଦୁଇଟା ଫିଉ ପାର୍ଟି ସୁଡ୍ ବି ଏଗ୍ରିଡ୍। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଲା ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଯାକ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା, ସେ ଆକ୍ଟ ଯାକ ଆସିଲା। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ପ୍ରୋସିଜ୍योर्स ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ମସିନ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଏସବୁ ଯାକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯିବ। ଏତିକି ଥାଉ, ମୋତେ ଆଜି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲା, କାଲି ଦେଖିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ। ବାକି ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯାକ ରିପିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏନି ଡାଉଟ୍। ଅଧିକାଂଶ ଆମର ସରିଗଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ? ନା ନା, ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଭର ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ରିଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କିଲିଂ ଗୋଟେ ସେଟା ପଢିଛି କି? ସେଟା ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲା ସେଟା ନହେଲେ କାଲି ଦେଖିଦେବା। ୟୁନିଟ୍ 11 ଟା ମ୍ୟାମ୍। ୟୁନିଟ୍ 11 ସେଟା କାଲିକି ଦେଖିଦେବା। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିକି ଆସନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଥର ପଢିଛି ସେଟା, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ ପଡିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ରହିଲା? ବୁଝେଇ ଯାଉଛି ବି, ଆମେ ନିଜେ ପଢିଲେ ବି ବୁଝେଇ। ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲି ଥାଉ, ଛୁଟି କରିଦା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଟା, ଚାପ୍ଟର ଛାଡନ୍ତୁ, ଖାଲି ଟପିକ ର ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ନା। ଟପିକ ଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟା, ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ କି କ'ଣ? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତ କିଛି ନଥିଲା। यूनिट 22 रे क्वेश्चन रे अछि मैनेजिंग चेंज एट द वर्क प्लेस। चेंज इन वर्क प्लेस 22 ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, ସେଟା କୋଉ ୟୁନିଟ୍ हां, ଅଛି? सैलरी ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରେମ୍ୟୁନରେସନ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଟା ଦି ତିନି ଥର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଚାରୁଛି, ସେଟା ପଢିଛନ୍ତି କେବେ? ସେଟା ୟୁନିଟ୍ 7 ଟା ମ୍ୟାମ୍। ନାଇଁ 7 ନା ଯେ ସେଟା କେବେ ପଢିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପଚାରୁଛି।
ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ ଯୋଉ ଟିକେ କରିଥିଲେ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରେମ୍ୟୁନରେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ମୁଁ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। Thank you, ma'am. Welcome.